आज हम कुआडे जाऊचे? आज हम जाऊचे बुलिबा। कोठी की? कोठी की? जिरा। हां। टपटपाणी। हां। खसड़ा। हां। आ जगह मन नहीं। हां। नमस्कार जय जगन्नाथ मु विश्वजित स्वागत करछि गोटे नुआ व्लॉग को आमे आसी पहुँचीचु महेंद्रगिरी रे एबे हेवी ड्राइवर तरुण आमको नहीं कि आछंती आमे हमर पीएमसी ग्रुप रे आसीचु हेवी ड्राइवर तरुण कुमार हुई कदली के खाउछ भोक लागी हेवी भोक सकाल जलखिया कल किछि नाही आ एते बड़ा केते पळाइला पळे आसले गोटे खुशी आ फ्लो फ्लो रे पळे आसले आ तो आम ए पहुँच जाइए महेंद्रगिरी घाटी रे आबे जाऊँ महेंद्रगिरी को कथा हूँ टे कन्फ्यूजन अच्छे कौटी एक्चुअल पिक पॉइंट बा कौटी मेन पर्यटन स्थली एबे जड़े भाई को पचारू कि तलू कौन अच्छे तो सी कहले केवल तलू पुंती मंदिर अच्छे आउ सब जगह से व्यूइंग पॉइंट रू ही सब जगह मंदिर मोस्टली अच्छे तो तुम से चलिकी ही जीव बस ये एबे मंदिर परिदर्शन कार्यक्रम आरंभ करिबा। सभा ऊपर मंदिर को आसंत आम पछे पछे जीवा बर्तमान ऑक्सीजन लेवल टा लो है साल नहीं केते परसेंट को भाई लो होला बादल उड़ले हम निश्वास निश्वास बंद हो जाइले को भाई लो होला नहीं पारिनो ऊपर को देखंतु सेठी जाई और सेठी की जीव सेठी पाखापाखि दीर्घ 6 किलोमीटर चल चली जीवु 6 किलोमीटर केते किलोमीटर जीवा आसे ओके चल चल बापा हां एडी एडी तोड़ी पानु तू तोड़ पड़ो चल चल ए बापा को बस ओ भाई ये कौन है आइबो तू सर नो कमेंट किछि कहयो चाहबो ऑक्सीजन लेवल शॉर्टेज पूरा कोन कहबो गोटे राती पड़ी एग्जाम दे देई पछि तमाम मोर केमती लागुच ओ भाई हाँ फटी पानी दे ओ भाई थोड़ा पानी मिलेगा अच्छे अच्छे दौच मस्त सुंदर कुकुरटा मंदिर पाखे शोच पूरा फर पूरा अच्छे भीम मंदिर को आसिक फोटो उठा हाँ से था ये कहीं बच पहाड़ देखला पर जो अवस्था सेही बस आस दिया कुआ कौन गया चाहो तरुण कुमार हुई जदी पहाड़ चढ़िया पे आसुचो हां मटन हां ओरुआ भात हां सलाड हां ये खाई के आसो हां देले एनर्जी टा गेन हो हां देले आराम से पहाड़ चढ़ी कर हां आमे कोन पई खाइने आमे सकाल उठी के आसिलु हां सकाल उठी के आसी के आमे भाबिलु हां एठी ब्रेकफास्ट मिलिबो हां बट एठी किछि ब्रेकफास्ट नहीं हां तापरे कोन खाइलो बिस्कुट हां केक
ବାନାନା କିଛି ଖାଇକି ଆମେ ଆସିଲୁ ସେଇ ସେତିକିରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ଆଉ। ହଉ ମାନେ ଯାହାକୁ ଯିଏ ଆଉଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିବ। ଖାଇ ପିଇକି ଆସ ଭଲସେ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲ ଧରିକି ଆସିବ। ହଁ ହଉ ଆଉ ଚାଲ। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ସାରିକି? ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଟପକୁ ଯିବୁ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ସାଇଲେ ବ୍ଲାକ୍ ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି ବୋଲି ଖରାଟା ଜୋର ଲାଗିଲା। ଏବେ ଏବେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ ଅଛି? ଲେବଲଟା ହଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି ମତଲବ ମାନେ ପରିବେଶ ସହିତ ଆମେ ଟିକେ ଖାପ ଖୁଆଇ ସାରିଲୁ। ହଁ ଦେନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ହିଲ୍। ହଁ ଏତିକି ତ ଆଉ। So guys follow me. ହଁ we are following you. We are following Surya. And see our vlog. ହଁ Come to my ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଗୋଟାଏ ପିଲା ହିଁ ଡେଇଁ 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 ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଆଉ ସେ ପିଲାର ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତତେ ଏଠିକି ଆସି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ଷ୍ଟାମିନା ଅଛି ବୋଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କାରଣ ପିଲା ତ କି ନାହାନ୍ତି ଆମ ଆଗରେ ନାହାନ୍ତି। ହଁ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁନି ସର୍ଟକଟ୍ ଥିଲା ଭଳିଆ। ତମେ ସବୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛ ନା ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛି ଭିକେସି ପ୍ରାଇଡ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଭାଇ ମୋତେ ଡରେ ଲାଗୁଛି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଛିଣ୍ଡି ଛିଣ୍ଡି ଯିବ ବୋଲି। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ପୁରା ପଇସା ଉଠିଯିବ ଯଦି ତମେ ଟ୍ରାକିଂ କରିକି ହାଇକିଂ କରିକି ଆସିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଆଉ ନ ଆସିବ ତମ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଏଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତଳେ ପହଞ୍ଚେ ତମକୁ କଲ୍ କରି ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ ପହଞ୍ଚିଲି ନାହିଁ। ହଁ ଯିବା ଦବନି। ଥାଉ ଚାଲ 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 ଚାଲ। Guys, how's it this? ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟପ୍ ନେଇଛୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝରଣାରେ। ଝରଣାର ନାଁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଖସଡ଼ା ମେ ବି ଏ ଝରଣା ନାଁ ହେଉଛି ଖସଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ମୁହଁ ଧୋଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାରଣ ବହୁତ ଧୂଳି ଅଛି ରାସ୍ତା ସାରା। ରାସ୍ତା ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ତ ସେଥିପାଇଁ ଚୁଟି ଫୁଟି ବି ସବୁ ଯାଇଛି।
टाइम कथा जदि आम टिके जल्दी आसी था ताहले मे भी भल से देखी पार था किंतु एबे से सिस्टम हो पारला ना आउ एमती किसी देखा जिरांग